ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱩᱨᱜᱟᱹᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟম্ᱯ ᱥᱴᱳᱨᱮᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ। ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱣᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, आंदोलन रे आगू हुई तबन लड़ाई हुई तबन चलका प्रोसेस में ना प्रोसेस लई कदा नोहा निता आबरन नोंडे बाबू तको जाय मेना को अयोध्या बुरु रेन नको साव नोंडे आलो दुरुप कते मिदला आलोचना है आ नो आलोचना कथा के आपो आतो 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 गालमारावा जहां जहां आतो करे को चला जतो हर हिजु तबन पे गालमारा आंजम तबन पे और जहां लेका डिसीजन बन हतावा उनका डिसीजन हताव कते उनका हमते कागज बन कोला एखान आबो तिहि नोआ आबो अयोध्या बुरु बांचार लड़ाई बन तीन कोना मेटांग ती तुल कते जतो हरा बन स्लोगान बन मेना जे आबो बन बांचाव नो अयोध्या बुरु रन जीव जील बन बांचाव कोआ आबो आदिवासी हर बो बांचा सरकार जहां नियम कानून आबो विरुद्ध रे तोरी कदा नो बाबन होइचोआ नोंकाना मेटांग जतो हर की ती तुल कते स्लोगान बन बाकेड़ा इन स्लोगान इन मेन दिया तबना उनका वर्तमान तबन बाकेड़ा जतो हर ती तुल कते बन स्लोगान बाबन बाकेड़ा आदिवासी जमी चित कर संताल जमी चित कर संताल जमी चित कर संताल जमी चित कर भारत जगत माझी परगना बहाल जित कर भारत जगत माझी परगना बहाल जित कर भारत जगत माझी परगना बहाल जित कर आदिवासी पंचायत लगे मित्रवन तारामा आदिवासी को पंचायत लगे मिल तुमन तारामा आदिवासी को पंचायत लगे मिल तुमन तारामा सुप्रीम कोर्टेर বিচারকের পূর্বপুরুষদের ভারতে আসার আগে থেকে ভারতের টাকা আদিবাসীদের তাড়ানো হচ্ছে কেন বিচারক তুমি জবাব দাও এই সরকার তুমি জবাব দাও অধিকার আইনকে অপপ্রয়োগ করা মানছি না মানবো না এই অধিকার থেকে আদিবাসীদের উৎখাত করা মানছি না মানবো না অঞ্চলের অধিকার থেকে আদিবাসীদের উৎখাত করা মানছি না মানবো না অযোধ্যা পাহাড়ের প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে দিচ্ছি না দেব না অযোধ্যা পাহাড়ের প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে দিচ্ছি না দেব না পাহাড় জঙ্গল এলাকা থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ মানছি না মানবো না পাহাড় জঙ্গল এলাকা থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ মানছি না মানবো না উন্নয়ন নামে আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করা যায় না যাবে না উন্নয়ন নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা যায় না যাবে না সার্কাসে পশুদের নিয়ে খেলা হচ্ছে কেন পশু চোর পশু প্রেমী জবাব দাও সার্কাসে এখনো পশুদের নিয়ে খেলা হচ্ছে কেন পশু চোর পশু প্রেমী জবাব দাও আদিবাসী বিরোধী হুঁশিয়ার আদিবাসী বিরোধী হুঁশিয়ার জীবন দিয়ে বনাঞ্চলকে রক্ষা করছি করবো আরো জীবন দিয়ে আদিবাসী এলাকা রক্ষা করছি করবো আদিবাসী একটা জিরাবাদ